अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग और धमाके हो चुके हैं, जबकि लूटमार और भत्ताखोरी जैसे वाकयात में इजाफा हो गया है। यादव ने इल्जाम आयद किया है कि दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून नाफिज करने की सूरत हाल के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की हुकूमतें बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने रोहनी में सीआरपीएफ स्कूल के करीब होने वाले धमाके को चौंका देने वाला वाकया करार दिया। यादव ने मजीद कहा है कि त्यौहार के मौसम में ऐसे धमाके होना दिल्ली की सिक्योरिटी सूरत हाल पर संजीदा सवालात खड़े करती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की इब्तदाई तहकीकात में धमाके में इस्तेमाल होने वाले मवाद को क्रोड बम से मुशाबा करार दिया गया है। देवेंद्र यादव ने बल्ली मारान असेंबली की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान अवाम से मुखातिब होकर कहा है कि मौजूदा हालात में जब अवाम रश वाले इलाकों में जाए तो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नजर रखे ताकि कोई मुजरिमाना सरगर्मी ना हो रही हो। उन्होंने मजीद कहा है कि दिल्ली में जहां भी जाते हैं वहां अवाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी से सख्त मायूस है। दिल्ली के शहरियों ने उन दोनों हुकूमतों को कुछ ख्वाबों की तकमील और तवक्कुआत के साथ मुंतखब किया हुआ है, लेकिन दोनों की पॉलिसी और नीयतों का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अवाम की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि अब अरविंद केजरीवाल के मजीद धोखे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। दिल्ली की अवाम अब फैसला कर चुकी है कि उन्हें केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाना है कि वो दिल्ली वापस ना आ सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर हारून यूसुफ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा जाए। बल्ली मारान इलाके में पिछले 10 सालों से तरक्की का अमल न सिर्फ कार है बल्कि लोगों की समाजी बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हुई है। हुकूमत ने दिल्ली के अवाम की फलाह बहबूद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। हारून यूसुफ ने मजीद कहा है कि दिल्ली में जब लोग मुश्किलात का सामना करते हैं तो वो अपने एमएलए या एमपी के दरवाजे पर नहीं जाते बल्कि कांग्रेस के कारकुनों और रहनुमाओं से रुजू करते हैं। महाराष्ट्र में जारी मराठा तहरीक के रहनुमा मनोज पाटिल ने ऐलान किया है कि वो मराठा अक्सरियती इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जरांगे के इस फैसले से हुक्मरान जमात बीजेपी और शिवसेना के इंतखाबी हिसाब किताब में खलल आने का खदशा है। जरांगे ने जालना जिला के अंतरोली सरती गांव में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वो सिर्फ उन नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां मराठा बरादरी के उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कान ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा है कि उन इलाकों में जहां मराठा बिरादरी की कामयाबी का इम्कान कम है वो उन उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे जो मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे की हिमायत करने का अहद करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात, जात या मजहब से हो। जरांगी ने जोर दिया है कि उनके उम्मीदवारों को रिजर्वेशन के मुतालबे की तहरीरी यकीन दहानी करनी होगी। उन्होंने मुमकिना उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करे और कहा है कि हतमी फैसला 29 अक्टूबर को किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार से दरख्वास्त की जाएगी कि वो नामजदगी वापस ले तो उसे इस मुतालबे की पैरवी करनी होगी। जरांगे ने महाराष्ट्र की नायब वज़ीर देवेंद्र फडणवीस पर मराठा तहरीक को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने मराठा बिरादरी से अपील की है कि वो ओबीसी जमरे के तहत रिजर्वेशन के मुतालबे पर मुत्तहिद हो और अपने हुकूक के लिए लड़ते रहे। जरांगी का मुतालबा है कि मराठा बिरादरी को कुंभी किसान ग्रुप के तहत ओबीसी जमरे में शामिल किया जाए और इसके लिए हैदराबाद, मुंबई और सितारा के गजट नोटिफिकेशंस को नाफिज किया जाए। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली के इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को मुतवक्किल है। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में दोबारा समाअत 23 अक्टूबर को होगी। पीडब्ल्यूडी की जानिब से सरकारी रास्ते पर तजावुजात का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 3 दिन के अंदर डेही सड़क के दरमियान से 60 फीट के फासले पर बनाई गई तामीरात को हटाने का हुक्म दिया गया था। महकमा पीडब्ल्यूडी की जानिब से 23 अफराद के घरों और दुकानों पर नोटिस चिस्पा किया गया था, जिन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई थी। अब 23 अक्टूबर को समाअत के बाद ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि बहराइच में 23 लोगों के घरों और दुकानों पर डब्ल्यूडी ने नोटिस चिस्पा किया था। महकमा की जानिब से नोटिस सरकारी रास्ते पर तजावुजात का हवाला देकर किया गया था। ऐसे में 3 दिन में देही सड़क के दरमियान से 60 फीट की दूरी पर बनाई गई तामीरात को हटाने के लिए कहा गया है। दरअसल बहराइच के असल मुल्जिम अब्दुल हमीद समेत 23 अफराद के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने हफ्ते के रोज नोटिस चिस्पा की थी। महकमा ने सरकारी रास्ते पर तजावुजात का हवाला दिया था और 3 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म दिया था। याद रहे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 और 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान होने वाले
तशद्दुद में एक नौजवान राम गोपाल मिश्रा हलाक हो गया था। जुमा को पुलिस ने मुल्जिमान अब्दुल हमीद रिंको उर्फ सरफराज, फहीम तालीम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तशद्दुद के बाद शहर में आहिस्ता आहिस्ता अमन व अमान बहाल हो गया है। जुमा के रोज शहर के मरकजी इलाके घंटा घर में नमाज के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि फिरकावाराना कशीदगी से बचा जा सके। मुंबई के बांद्रा इलाके में हाल ही में किए गए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश में कार्रवाई तेज कर दी है। दरियासना नवी मुंबई के बेलापुर से एक और मुल्जिम 32 साल भागवत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये मुल्जिम असल में राजस्थान के उदयपुर का रिहायशी है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि भागवत सिंह ने कत्ल के दिन तक मुंबई के बीकेसी इलाके में क़याम किया हुआ था। मजीद बरा इस पर इल्जाम भी है कि इसने ही कातिलों को हथियार फराहम किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मुल्जिम को अदालत में पेश किया है, जहां अदालत ने इसे 26 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। इससे कबल बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने मजीद 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो चुकी है। ताहम अब और एक मुल्जिम की गिरफ्तारी के साथ ही मजमूई तौर पर गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान की तादाद 10 हो चुकी है। याद रहे कि 12 अक्टूबर की शाम को बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया गया था। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया था। इस कत्ल की जिम्मेदारी मारूफ गैंग बिश्नोई के कबूल की गई है। दूसरी जानिब बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम मौसूल होने के बाद उनके बांद्रा में वाक़ गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तकरीबन 30 पुलिस एहलकार हाईटेक हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं। यहां तक कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के इर्द गिर्द पुलिस के जवानों के पास AK-47 जैसे महलिक हथियार भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। उनके इस मशवरे की बुनियादी वजह यह है कि रियासत में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि रियासती हुकूमत आबादी के इंतजाम के लिए एक मंसूबा बना रही है। इसके तहत एक बिल लाने पर गौर किया जा रहा, जिसमें ज्यादा बच्चे वाली फैमिली को मुराद दी जाएगी। वज़ीर आला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि पहले हमने ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग इंतखाब नहीं लड़ सकते थे। इसके अलावा हमने अब इस कानून को खत्म कर दिया है और अब इसकी जगह ऐसा कानून लाने का इरादा है जिसके तहत सिर्फ वही अफराद इंतखाब लड़ सकते हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। हुकूमत ज्यादा बच्चे वाले कुंबों को मुराद देने के बारे में गौर फिक्र कर रही। वज़ीर आला ने रियासत की कम होती शरह पैदाइश पर भी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की पैदाइश की शरह 1.6% है, जो कौमी शरह 2.1 से काफी कम है। अगर हालात यही रहे तो 2047 तक यहाँ बुजुर्गों की आबादी काफी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, मुल्क के कई देहात ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने कहा, वैसे तो हमारे पास 2047 तक कोरियोग्राफ इनवाइज मौजूद है, लेकिन जुनूबी रियासतों खास तौर पर आंध्र प्रदेश में बढ़ती उम्र वालों की आबादी फिक्र में डालने वाली बात है। उन्होंने मजीद कहा है कि चीन, जापान समेत कुछ यूरोपीय ममालिक भी इस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। जनूबी हिंदुस्तान में इस मसले की असल वजह यह है कि नौजवान रियासत को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में या बैरून ममालिक हिजरत कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क़ायद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि उन्हें तवक्को है कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली अपने पहले इजलास में ही दफा 370 की बहाली को करारदाद मंजूर करेगी। उन्होंने कहा है कि मुझे तवक्को है कि दफा 370 की बहाली की करारदाद फर्स्ट बिजनेस होगी। अगर ये फर्स्ट बिजनेस ना हुई तब भी मैं तवक्को करता हूँ कि यह असेंबली के पहले इजलास में मंजूर हो जाएगी। आगा मेहदी श्रीनगर से रुकन लोकसभा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा एतमाद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी पाबंद रहेगी। आगा मेहदी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ के ताल्लुक से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं ना तो हुकूमत में हूँ और ना कानून साज असेंबली में हूँ। मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन उन्हें याद दिलाता रहता हूँ। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के मसले पर उन्होंने कहा है कि ये पहल समाजी सतह पर करने की सख्त जरूरत है। कश्मीरी पंडितों की जहां तक वापसी का ताल्लुक है, मेरा मौक़िफ़ बदला नहीं है। हमने दिल्ली में बाज़ कश्मीरी पंडितों से बातचीत की है। समाज को कश्मीरी पंडित भाइयों की वापसी का रोड मैप तलाश करने की सख्त जरूरत है। चीफ मिनिस्टर के ज़ेर सदारत काबीना और इजलास में जुमेरात के दिन मंजूरा करारदाद में मरकज से मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाए। इस करारदाद को हफ्ते के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिल गई है।
اب یہ قرارداد مرکزی حکومت کو بھیجی جائے گی۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ بہت جلد نئی دہلی جانے والے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور دہشت گرد گروپس اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے جموں کشمیر میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بھرتی کی کوشش کر رہی، کیونکہ راست بات چیت مشکل ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی اقدامات کڑے کر دیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے یہ بات بتا دی ہے۔ دہشت گرد گروپس اب بنیادی طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور میسجنگ ایپ جیسے ایکس اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام استعمال کر رہے ہیں۔ وہ فیس اور اس کے علاوہ فیک پروفائل اور ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی VPS کا استعمال کر چکے ہیں تاکہ ڈیٹیکشن سے محفوظ رہے۔ عہدیداروں کی بموجب تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ بھرتی ہونے والے نوجوان کو مصر کے سید قطب کا لٹریچر پڑھایا جا رہا۔ القاعدہ جیسی تنظیمیں سید قطب کی آئیڈیالوجی کے زیر اثر رہی ہے۔ انہیں 1966 سزائے موت دی گئی تھی۔ وہ سیکولر حکومت اور مغربی اثر و رسوخ کے خلاف جہاد کی وکالت کرتے تھے۔ نئے ریکروٹس کی آن لائن ورچوئل ٹریننگ دی جا رہی۔ انہیں کام سونپنے سے قبل یوٹیوب ویڈیوز دکھائے جا رہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خاص طور پر جنوبی کشمیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی بڑھ چکی ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے بھالکپور کے مندر میں مورتیوں کی توڑ پھوڑ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس اتحاد کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماعتیں دو فرقوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی۔ IANS سے بات چیت میں گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ ہم 2 دن پہلے بھالکپور میں تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ پکڑے جانے والے کے دماغی حالات اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس نے مسجد یا گرجا گھر یعنی چرچ کو نشانہ کیوں بنایا تھا؟ اس نے مندر پر ہی کیوں حملہ کیا تھا؟ مرکزی وزیر نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے پیچھے RJD اور کانگریس کا ہی ہاتھ ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جماعت فساد بھڑکانا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی شروع سے ہی ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مرکزی وزیر نے خبردار کیا ہے کہ حقیقی خاطیوں کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی جاریہ ہندو سوابھان یاترا کو روک دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو میں یاترا روک کر سنہولا پہنچ جاؤں گا۔ گری راج سنگھ کی یاترا 22 اکتوبر کو کشن گنج میں ختم ہونے والی ہے۔ جموں کشمیر کے گاندربل میں دہشت گردانہ حملے میں ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اس بزدلانہ حملے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر نتن گڈکری، مرکزی علاقے کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کے بیانات بھی آگے آئے ہیں۔ اس حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کو سنگین نتائج سے خبردار بھی کیا ہوا تھا۔ وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ بھی جموں کشمیر کے شہریوں پر یہ بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ ایک بزدلانہ اور قابل نفرت حرکت ہے۔ اس گھنونے فعل میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا اور انہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سخت ترین جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دکھ کی اس گھڑی میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانے سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ بھی سومرگ علاقے کے کنگنر میں غیر مقامی مزدوروں پر بزدلانہ حملے کی انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ یہ لوگ علاقے میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ انہیں بے گناہ لوگوں پر ہونے والے اس حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ان کے چاہنے والوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جموں کشمیر کے گاندربل میں دہشت گردانہ حملے میں 5 مزدوروں سمیت 6 شہریوں کی ہلاکت انتہائی قابل مذمت ہے۔ بے گناہ شہریوں کو قتل کر کے عام لوگوں میں تشدد اور دہشت پھیلانے جیسی کارروائی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اس کے خلاف پورا ملک متحد ہے۔ سوگوار خاندانوں کے تئیں میری گہری تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ شہریوں پر گھنونے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس گھنونی حرکت کے پیچھے رہنے والے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ہم نے جموں کشمیر پولیس، فوج اور سیکیورٹی فورسز کو مکمل آزادی دی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور سینئر BJP لیڈر کویندر گپتا نے کہا، انتخابات بہت اچھے طریقے سے ہوئے، شاید اسی لیے وہ دہشت گرد اپنی موجودگی دکھانا چاہتے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے وزراء میں قلمدان تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے داخلہ اور خزانے کے قلمدان اپنے پاس رکھے ہیں، جبکہ انل وج کو توانائی اور ٹرانسپورٹ کے محکمہ دیا گیا ہے۔ وج منوہر لال کٹری کو حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ سینی 12 محکموں کا چارج سنبھالیں گے۔ داخلہ اور خزانہ کے علاوہ ان کے پاس پلاننگ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ اور اربن اسٹیٹ، اطلاعات، تعلقات عامہ اور قانون کی وزارتیں ہیں۔
مرکزی وزیر راؤ اندرجیت سنگھ کی بیٹی آرتی راؤ کو صحت، راؤ نریبر کو صنعت اور ماحولیات، اروند شرما کو جیل اور کرن چودھری کی بیٹی شروتی چودھری کو خواتین اور بچوں کی ترقی کا محکمہ دیا گیا ہے۔ ادھر کرشنا لال پنوار کو ترقی اور پنچایت اور مائنرز، مہیپال ڈھانڈا کو تعلیم، وپل گوئل کو ریونیو کا محکمہ دیا گیا ہے۔ شیام سنگھ رانا زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کو سنبھالیں گے، جبکہ رنبیر گنگوا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ سنبھالیں گے۔ کرشنا کمار بیری کے پاس سماجی انصاف بااختیار بنانے اور درج فہرست ذات اور پسماندہ طبقے کی بہبود کے قلمدان ہیں۔ ریاستی وزیر آزادانہ چارج راجیش ناگر کو خوراک، شہری سپلائی اور صارفین کے امور کی وزارت دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر گورو گوتم اور آزادانہ چارج نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور انٹرپرینیورشپ اور کھیل کے محکموں کو سنبھالنے کے لیے دیا گیا ہے۔ 17 اکتوبر کو نائب سنگھ سینی نے وزراء کے طور پر حلف لیا ہے۔ ان کے ساتھ گورنر نے 13 دیگر رہنماؤں کو بھی عہدے کا حلف دلایا تھا۔ ان میں انل وج، کرشنا لال پنوار، راؤ نریندر اور مہیپال موجود رہے۔ وسطی ضلع گاندربل کے گگن گیر سونا مرگ علاقے میں مشتبہ ملیٹنٹوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کا نتیجے میں ڈاکٹر سمیت 7 افراد ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے آس پاس علاقوں کے محاصرے میں لے کر حملہ آوروں کی بڑی پیمانے پر تلاش شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گگن گیر سونا مرگ میں اس وقت سنسنی اور خوف و دہشت کا ماحول پھیل گیا جب ملیٹنٹوں نے مقامی اور غیر مقامی مزدوروں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 11 افراد شدید طور پر زخمی بتائے گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں لت پت زخمیوں کو علاج معالجے کی خاطر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہاں پر تعینات ڈاکٹروں نے مقامی اور غیر مقامی مزدوروں سمیت 7 افراد کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اتوار کی شام نامعلوم بندوق برادروں نے زڈ مورا ٹنل کے کام پر معمور ملازمین اور مزدوروں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں 1 درجن کے قریب افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ گولیوں کی صدائیں بلند ہونے کے ساتھ ہی آس پاس موجود مزدور جائے وقوع پر پہنچے ہیں اور خون میں لت پت اپنے ساتھیوں کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا، تاہم وہاں پر تعینات ڈاکٹروں نے 7 افراد کو مردہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔